салом бинандагони азиз, закӣ ва ҳушманди телевизиони Баҳористон, боз бо шумо рӯбаро ҳастем дар барномаи фикри шумо ва дар барномаи имрӯза атрофи интихоби дурусти касб аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таълимӣ суҳбат мекунем. моро ҳамроҳ бошед. бинандагони азиз, бо иродат ва садоқатмандӣ дар барномаи имрӯза ҳузур доранд Мирзошоҳ Сироҷов, сармутахассиси Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мирзошариф Шодиев, корманди Маркази миллии тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Иброҳим Абдуллозода, муовини директори муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии роҳнамои касбӣ ва як зумра хонандагони фаъол ва ҳамзамон омӯзгорон дар барномаи имрӯзаи мо иштирок доранд, ки гумон мекунам бо фикрҳояшон, бо андешаҳои солиму созандашон дар самти матраҳи масоили имрӯза саҳмгузорӣ мекунанд. якояки шуморо ба барномаи имрӯза хушомадед мегӯем. чуноне ки ба мову шумо маълум аст, интихоби дурусти касб шахсро ба муроду мақсад мерасонад ва зиндагии шоистаи минбаъдаи моро таъмин мекунад. мехостем акнун коршиносони муҳтарам шумо руҷӯе кунед вобаста ба ин масоил. калиди суҳбат дар ихтиёри шумо аст, мехоҳем шунавем. марҳамат. таълиму тарбия интихоби касб аз оила сар мешавад. падару модар бояд аз рӯзи аввали таваллуди фарзандонашон ба таълими тарбия диққати ҷиддӣ диҳанд. бояд барои дуруст ба камол расидани ӯ шароит бояд фароҳам оранд. тамоми асбобу ашёи таълимиашонро таъмин бисозанд ва завқи ӯро барои интихоби дурусти касб бедор созанд. интихоби дурусти касб барои ҳар як фард ниҳоят муҳим аст. дар ҷавонӣ бояд ҳар як кас касберо интихоб намояд ва ӯ касбро дӯст бидорад. интихоби дурусти касб на балки барои худат, барои миллат, барои ватан бояд таъсири манфӣ дошта бошад, ки то одам худашро хушбахт ҳис кунад ва зиндагии пурсамаре бигзаронад. муассисаи роҳнамои касбӣ шӯъбаҳои тадқиқоти социологӣ дорад, шӯъбаи ташкилии методӣ дорад, шӯъбаи машваратии касбӣ дорад, шӯъбаи машваратии касбӣ ва интихоби касб дорад, ки метавонад навҷавононро барои интихоби дурусти касб ёрӣ расонанд. барои интихоби дурусти касб чӣ қадар меҳнатҳо пеш меёбад, ки одам ҳамун завқи интихоби худашро дар дилаш пайдо кунад. ташаккур, саломат бошед. шумо дуруст қайд кардед, ки интихоби дурусти касб сарчашма мегирад аз оила. пас агар аз оила сарчашма мегирад, фикр мекунам, ки дар саргаҳи интихоби дурусти касб, ки пеш аз он шуғл меистад, идеал ин падару модар ҳисобида мешавад. мехостем вобаста ба таъсири падару модар дар интихоби касби хонандагон суҳбат кунед. ман Рамазонзода Бибисоро, хонандаи синфи даҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами сади ноҳияи Шоҳмансур. чӣ тавре ки шумо гуфтед, бояд албатта падару модар дар рафти тарбияи фарзанд, яъне дар интихоб намудани касби дурусти ӯ, яъне ӯ масъул аст, ки инро ба уҳда гирад. баъзан модарон ва падарон, яъне волидайне ҳастанд, ки ба фарзанд касбе ки ӯ дӯст намедорад, ба ӯ пеш мегӯянд, ки ин касбро интихоб кун. албатта ин нодуруст аст, чунки агар мо касбе ки худ дӯст намедорем ӯро пеш гирем, мо наметавонем дар оянда муваффақ шавем. шумо ки дар зинаҳои болоӣ таҳсил мекунед, аллакай интихоб кардед касби худро? бале, албатта ман интихоб намудам, ки дар оянда бо тариқи Маркази миллии тестӣ албатта ба донишгоҳи тиббӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино ҳуҷҷатҳои худамро супорам ва яке аз беҳтарин табибон гардам. албатта падару модари ман ҳам розӣ ҳастанд аз чунин интихоби ман худам ҳам шахсан бисёр розӣ ҳастам. ташаккур. дар самти интихоб кардани ҳамин касби худ, касби ояндаи худ, шумо чӣ чизҳоро муҳиму аввалин дараҷа шуморидед, ки маҳз интихоб кардед дар оянда духтур шуданро? аз хурдсолӣ бисёр дӯст медоштам табиб шуданро, яъне ки ин орзуи ман буд. ташаккур, саломат бошед. ин фикри шумо буд. дар 10 солаи севими замони соҳибистиқлолии мамлакат бо ибтикороти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Маркази миллии тестӣ назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон донишомӯзӣ ва санҷиши дониши хонандагонро ҷиҳати шомил шудан ба мактабҳои олии мамлакат ба роҳ монд, ки ин ҳам рабт дорад ба анамон интихоби дурусти касби хонандагон. тавассути ихтисос шумо метавонед рӯзгор гузаронед, метавонед хушбахт шавед,
میتوانید به جامعه منفعت رسانید. لیکن تجربه 9 ساله مرکز ملی تستی چیزی دیگری را برای ما آشکار نمود و ما دانستیم که هر سال داوطلبان محترم ما قسم زیاد نه با شعورانه بلکه از روی هوا و هوس اختصاصهایشان را انتخاب کردند. نتیجه همین بود که بیش از 900 اختصاص در 109 مؤسسه تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تیار کرده می شود و برای این اختصاص ها را گروه بندی کردن مرکز ملی تستی و 5 گروه یا اینکه با 5 کلاستر تقسیمات کرده است و باید داوطلبان ما با شعورانه این اختصاص ها را انتخاب کنند. در حقیقت اینجا درست قید کردن که یکی از راه های درست انتخاب کردن اختصاص این مصلحت پدر و مادر است و در نوبت خود باز می شود چطوری که خواننده محترم قید کردن پدر و مادرانی هستند که برعکس بر راه درست نه بلکه با راه نادرست فرزند را تلقین می کنند و آن اختصاصی که خود می خواهند با او تلقین می کنند که او انتخاب کنند. دوم اینجا نقش آموزگاران در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی هست که به واسطه راهبران صنف البته و شما هر هفته ساعت‌های تربیوی میگذرانند و البته موضوع انتخاب اختصاص نیز در آن درس‌ها تعلیم داده می‌شود. در ردف همین مرکز ملی تستی تمامی امکانیت‌های خود را هم توسط واسطه‌های الکترونی یعنی حکومت الکترونی هم خطی استفاده کرده شرایط را برای شما مهیا کرده ایستاده است. ببینید از خودی انا همه دستور اطلاعاتی متدی راهنمای داوطلب شروع کرده در آنجا در خصوص کسب چیست، اختصاص چیست، انتخاب با شورانه اختصاص چگونه است، در نظام امتحان‌های مرکزنده داخلی شوی داوطلب چطور باید اختصاص را انتخاب کند مصلحت‌ها داده می شود. سال جاری حکومت جمهوری تاجیکستان برای آنهایی که صنف 11 را ختم کردند یا که صنف 11 هم را ختم میکنند 95808 جای جدا کرده است. در انتخاب اختصاص ها نیز اکثریت باز هم به مانند سالهای پیشتر گروه اختصاص های پنجم را انتخاب کرده ایستادند و هرچند میبینند که مثلا در سال 2021 13,000 نفر داوطلبانی که اختصاص‌های سمت طب را انتخاب کرده بودند از آزمون نگذشتند. پیش از آن که اختصاص را انتخاب میکنید داوطلبان عزیز چی را به اعتبار گیرید؟ سوادی که دارید پیش از همه. آیا سواد شما برای سپاریدن امتحان‌ها برای گرفتن بلهای ضروری میرسد یا که نه؟ زیرا در آن اختصاصی که داوطلب زیاد هست در آنجا آزمون تقسیمات یا آزمون بلندتر می شود. اگر در گروه اختصاص های یکم در بعضی اختصاص ها شما با 80-100 بال دانشجو شوید در اختصاص های سمت طب گروه رایگان باید شما 450 بال زیادتر گیرید از 500 بلی که باید گیرید. از همین طریقه در گروه اختصاص های یکم طبیعی و تکنیکی همگی 47% از قید گذشتند. یعنی باز 53% دیگر داوطلبان از قید گذرند بعد تعدادی جایهای به نقشه گرفته شده برابر می شود. در گروه اختصاص های دوم 60% نقشه قبول از قید گذشتند. در گروه اختصاص های سوم فیلولوژی، پداگوژیکا و صنعت 94% از قید گذشتند. خب در گروه اختصاص های چهارم جامعه شناسی و حقوق 94% اینجا هم از قید گذشتند داوطلبان خواهشمندان و در گروه اختصاص های پنجم باشد 116% نقشه قبول حجت سپاریدند. یک بار دیگر با پدر و مادران با آموزگاران صحبت کنید، اختصاص های گرفته‌تان را از نظر گذرانید و اگر قرارتان قطعی باشد من خرسند هستم زیرا که
آن کسی به مقصد رسیده میتواند که قرار قطعی داشته باشد، عزم قوی داشته باشد، نه اینکه خواهی شود انا این اختصاص داخل میشوم، نشود انا اینش داخل میشوم. و درست اینجا در ابتدا قید کردن که آن کسانی که استوار نیستند و از روی هوا و هوس اختصاص را انتخاب میکنند، از آنها اختصاصمند خوب به وی نمیرسد. تشکر، سلامت باشید. با تکیه به فکت و رقم‌های سال‌های پیشین که 9 سال باز اینجوری مرکز ملی تستی این روند را پیاده کرده است، می‌خواستیم گفته باشید که گروه‌های خالی مانده کدام اختصاص‌ها هستند؟ مشخصاً مثلا گروه یکم خالی میمونه، کدام اختصاص‌ها هستند؟ کدام کسب‌ها هستند؟ من حاضر برای شما گفته میتونم در گروه اختصاص‌های یکم شما میدونید که گروه اختصاص‌های طبیعی و تکنیکی است. همین طور نه؟ من اینجا یک معلومات دارم در خصوص اون که داوطلبان ما در سال گذشته در سال 2021 این اختصاص ها را تماما انتخاب نکردند، یا اگر انتخاب کرده بودند هم در کامبیناسی 10 11 یا 12 که آنها تا اون کامبیناسی رسیدن تقسیمات شدند و دیگر اختصاص ها داخل شدند. من ببینید ساختمان، نگهداری و تعمیر راه‌های اتومبیلگرد و انشاءات نقلیاتی 74 جای جدا شده است برای این اختصاص، لیکن یگان نفر تقسیمات نشد. یا اینکه ساختمان و استفاده برای بناها و انشاءات‌ها، در اینجا هم هیچ کس انتخاب نکرد. خب تکنولوژی محصولات قنادی دخترها هیچ کس انتخاب نکرده است، لیکن انا همین اختصاصایی که من اینجا میخوانم برای آینده این از روی نقشه دورنمای جمهوری وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان تهیه کرده است، جایها جدا شده است. مثلا به همین قنادی، تکنولوژی محصولات قنادی 48 جای جدا کردند. یعنی حاضر جمهوری ما به همین خیل اختصاصمندان نیاز دارد. یا اینکه برای پسرها متالورژی برقی، متال های سیاه و رنگه 44 جای هیچ کس تقسیمات نشد. یا اینکه در گروه اختصاص های دوم اقتصادیات و اداره اینوستیسی های خارجی، در اینجا هم جای 25 جای جدا شده است، هیچ کس انتخاب نکرده است. گفته های شما سوال دیگر رو به میان میارد که انتخاب درست اختصاص در نتیجه انتخاب درست شغل و کسب برمیاد. من فکر میکنم که تا اندازه انمین اختصاصهای کسبایی که شما گفته، تعمیر راه‌ها با ساختمان انشاءات‌ها، تکنولوژی قنادی، متال‌های سیاه و رنگه تا جای معرفی نشدن میان همین نسل نوروز که اینها انتخاب کنند و در این سمت سهم مرکز جمهوری راهنمایی کسبی و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نظر است. از فکر میکنم مسئولیت اینها است که مثلا مسئولیت پیش از همه آموزگارا است که در برابر معرفی کردن کسب‌های آموزگاری، دکتری، ترجمانی، باز همین کسبایی که در بالا ذکر کرده ما مرحله اکنون وقتی آن رسیده است که ما اینها رو معرفی کنیم، شناسند خوانندگان ما، منفعت آن را دانند و در آینده انتخاب کنند. واسطه به این مسائل چی گفتنی هستید؟ مرحمت. در هر یک مؤسسه تحصیلاتی عمومی گوشه‌های انتخاب کسب است که در آن اکثریت کسب‌ها معرفی می‌شوند. بله. همچنین در از جانب آموزگاران یا راهبران صنف‌ها نیز وابسته به موضوع‌ها یا اختصاص‌های گوناگون معلومات‌ها به خوانندگان از جمله ختم کنندگان داده می‌شود. اینچنین از جانب آموزگاران فن تکنولوژی یا تعلیم مهنت نیز وابسته به کسب و اختصاص‌های گوناگون نیز معلومات داده می شود. اینجا گپ در سر آن می رود که نهادهایی که شما ذکر کردید باید فعالتر باشند و با جامعه به طریق وسایل اخباری عامه، شبکه‌های اجتماعی از فعالیت هر روزه خود یا اینکه دستاوردهای خود باید با اهالی معلومات روند کار خود را معرفی نمایند تا که خوانندگان امروزه ما یا ختم کنندگان امروزه ما آشنایی با آن کسب ها پیدا کنند و اختصاص های ذکر شده را انتخاب نمایند. فکر میکنم که در برابر اونی که در مؤسسه های تعلیمی
وابسته به این یا اون کسب معلومات داده می شود از جانب پدر و مادر و کارگاه و کارخانه های وطنی که هستند و با کارمند یا متخصص کسبی احتیاج دارند همون کسب های خود رو یا که دستاورد های خود رو بیشتر معرفی نمایند. تشکر. شما نیز نقطه مهم رو اینجا ابراز داشتید که فعالیت ما زنجیر پیوست رو میموند. معارف به تندرستی، تندرستی به اجتماعی، اجتماعی به مهنت، فرهنگ به صنعت و دیگر ساختارهایی که ما در مجموع حکومت جمهوری تاجیکستان رو میسازیم. شما نیز درست هم قید کردید که باید پیش از همه همین ساختارها هم نیز در نوبت خود ابتکارات پیشنهاد کنند، لیکن باز هم تکان دهنده جامعه ما از قدیم الایام تا به امروز همون ساحه معارف آموزگار است. میخواستیم اینجا آموزگاران صحبت کنند که روند درس های تکنولوژی مهنت در مؤسسه های تعلیمی تا کدام سطح شما را قناعتمند میکند و این درس ها چگونه میگذرد. شاید وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان یا شعبه معارف در شهر ناحیه همین یک اقدام را راه اندازی کرده میتواند که مثلا روزی درهای کشاد را در همین کارگاه و کارخانه های عظیم به راه مانند که در سمت شناخت یعنی همین اختصاص مساعدت کند. یکی از وظیفه های اولین درجه ما آموزگاران پیش از همه خوانندگان را در روحیه وطندوستی تربیت نمودن و دانش آنها را مکمل ساختن و در انتخاب کسب آنها راهنما شدن لازم است. از این رو ما آموزگاران در همچون راهبر صنف همچون آموزگارهای فنی کوشش می نماییم که همکاری خود را پیش از همه با والدین یعنی رابطه زیست داشته باشیم. کوشش میکنیم فکر و عقیده پیش از همه پدر و مادر و بعد از فرزندان را در یک جایگی مطرح کرده و آگاه شویم که یعنی پدر و مادر تا چی اندازه نسبت فرزندانشان در انتخاب کسب یعنی فکر و عقیده های خود را میگویند یا اینکه خواننده نسبت پدر و مادر چگونه فکر و عقیده خود را پیشنهاد می نماید. از این رو چگونه که شما قید کردید در مؤسسه های ما گوشه های مخصوص عاید انتخاب کسب یعنی جای دارد و در وقتی که خوانندگان از آن گوشه ها یعنی نظر نموده پرسان می شوند عاید هر یک کسب ما با آنها معلومات می دهیم و خواننده در انتخاب کسب خود کوشش می کند و خطاگی راه ندهد. مرکز ملی تستی پیش از همه در انتخاب کسب با خوانندگان ما عین حال یک آسانی رو پیش آورد که خوانندگان اگر ما هر مقایسه انا همون دوره پیش رو با حاضره با خوانندگان نیست صحبت نموده آنها رو آگاه می‌سازیم که شما آزاد هستید، شما میتوانید که از روی اختصاص هایی که هستند یعنی میتوانید از 12 یعنی اختصاص رو انتخاب کنید که این به شما خیلی امکانیت وسیع رو فراهم می‌آورد. اینچنین در سپردن امتحان ها شما خیلی شفافیت است که در اون در انمون سپردن امتحان ها شما خیلی امتیازهای زیادی دارید که دانش خود را وسیع استفاده برید. از این رو به دانش آموزی یعنی بیشتر و بیشتر آنها رو یعنی کوشش میکنیم زیاد آموزند و از خود نمایند. تا صنف دهم خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی درس تکنولوژی مهنت میخوانند. این هم باشد در یک هفته 1 ساعت. تا کدام اندازه میتواند که در سمت فضای خالگی را پر کردن این مسائل مساعدت کند؟ برای پر کردن فضای خالگی خوانندگان و جز آنی که در مؤسسه‌های تعلیمی با آموزش درس ها مشغولند خوانندگان در نزد شهر ناحیه ها 84 مرکز تحصیلات علاوه‌ای فعالیت می نمایند که آنها در نوبت خود خوانندگان را با محفل های گوناگون جلب می نمایند و خوانندگان که شوق و رغبت دارند می توانند به این محفل ها فرا گرفته شوند و دانش خود را تکمیل دهند. تشکر. معنوی اندیشه شما؟ انتخاب کسب برای هر یک شخص بسیار مهم است چون رول اساسی را در زندگی می بازد یعنی آینده اش را می سازد و چگونه که امروز در مؤسسه های تعلیمی از فن تعلیم مهنت درس می گذارند در دوام 1 هفته گفتیم 1 ساعت است کم است لیکن اگر خود شخص کوشش کند و به درس های علاوه‌ای رود یعنی که شوق و رغبت زیاد داشته باشد به کسب آموزی میتواند به درس های علاوه‌ای رفته آموزش گیرد و باز دانش خود را بیشتر سیخل دهد و اینجا سهم آموزگار بسیار مهم است یعنی آموزگار تعلیم مهنت میتواند دقت خواننده را با همون کسب جلب کند و
дар ин ҷо хонанда ба ҳамон касб диққати ҷиддӣ медиҳад ва кӯшиш мекунад ки ҳамон касбу ҳунарро аз худ кунад. ва вақте ки хонанда касбро аз худ мекунад, дар боло зикр гардид ки яъне ки саҳми падару модар дар дараҷаи аввал меистад. вақте фарзанд касбро интихоб мекунад, падару модар ба он розӣ намешавад ва мегӯяд ки табиб нашав, омӯзгор нашав, ё ин ки ҳуқуқшинос шав, ё ки дигар прокурор шаву дигар шав. лекин инҷо бисёр хатои калон аст, барои он ки худи ҳамон хонанда аз таҳти дил мехоҳад ки ҳамон касбро аз худ кунад ва ояндаи худро пеш барад. ташаккур, саломат бошед. таваҷҷӯҳи хонандагон чӣ гуна аст имрӯз ба омӯзишу донишу касбомӯзию интихоби касб? шумо ки бевосита миёни хонандагон ҳастед ҳамарӯза. бале, ба мушоҳида мерасад, чун мо мебинем яъне ба дарсомӯзӣ, ба дарсҳои иловагӣ мераванд ва касби худро интихоб мекунанд. гумон мекунам ки имрӯз бештари хонандагон назар ба дарсҳои мактабӣ, боз ба дарсҳои иловагӣ ки мераванд, омӯзиши худро сайқал медиҳанд ва мушоҳидаи зиёд ба назар мерасад ки дар бораи интихоби касби худ заҳмату меҳнати зиёдро бардошт мегирад. дар ҳунар кӯш ки зар чизе нест, ганҷузар пеши ҳунар чизе нест. бояд ҳар як фард, ҳар як шахс касб ё ҳунари худро дошта бошад. ва ман аз хурдӣ мехостам ки касби духтуриро интихоб кунам. ва та вақте ки ман хурд будам ва бори аввал ба беморхона рафтам, бо ман ҳамшираҳо ва духтурон хеле муносибати хубе доштанд ва он тарзе ки ман доштам аз байн рафт. ва ман ҳам мехоҳам ки дар оянда касби духтуриро интихоб кунам ва барои давлатамон, барои миллатамон содиқона хизмат кунам. ва чӣ тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтаанд, ҷавонон ин ояндасози миллат мебошанд. ва барои ин касби манро интихоб кардан падару модарам бисёр ба ман кӯмак карданд ва тавсияҳои хеле хубе ҳам доданд. ташаккури зиёд. итминон дорем ки дар раванди омӯзишу донишомӯзӣ ҳамин касбе ки шумо мехоҳед дар оянда интихоб кунед амиқан меомӯзед ва мутахассиси хуб ба воя мерасед. акнун боз мехостем муовин директори маркази ҷумҳуриявӣ роҳнамои касбӣ суҳбат кунанд аз фаъолияташон, аз чорабинию вохӯриёшон ки ҳамарӯза миёни хонандагон мегузаронанд. анамун чорабиниҳое ки мо мегузорем умуман барои интихоби дурусти касб аст. тестҳо мегзаранд барои муайян кардани қуввату дармону совоти ҳамон писаре ки ба кадом касб ҳава мувофиқат мекунад. ба назар мерасад ки ҳамин тестҳое ки мо мегузаронем дар мактабҳои миёна, ин хеле натиҷаҳои хуб додааст ки пеш вақт ваё фикр мекарданд ки духтур мешаванд ё ки дигар ихтисоса шавқ рағбат доштанд. лекин дар асл вақте ки бо онҳо мо суҳбат мекунанд, ихтисосмандои мо, коркунони мо тестҳо мегузаронанд, аллакай муайян карда мешавад ки вай духтур неву дузанда шуданаш мумкин, дузандаи хуб шуданаш мумкин, ё ки духтури хуб шуданаш мумкин, ё ки писарҳо бошад варзишгар шуданашон лозим, ё ки дигар корҳое ки ихтисоси асосии ҳаворо муайян мекунанд. дӯст доштани касб яке аз хислатҳои ҳамидаи мо инсоният аст. ин синни соле ки ози шумо доред, синни соли пур аз орзуҳои ширини ҳаёт аст. ҳар сол қарибе ки фикру ақидаи одам дигаргун мешавад. агар мебинед ки як навигарии хуба дар ҳаёт, одам дар дилаш ҳам завқи ҳамон навигарӣ пайдо мешавад ки ихтисосманди ҳамон соҳа бошад. лекин дар асл шумо ихтисосманд шудан наметавонед, барое ки ақлу фаросату донишу маданияти шумо ба дигар чиз мутобиқ мекунад. чӣ хеле ки шайх Саъдӣ гуфтанд, ҳунар и чашмаи зоянда аст, и давлати поянда. ҳунарманд ҳар ҷо ки равад қадр бинад, болонишин бошад ва беҳунар ҳар ҷо ки равад луғма чинад ва сахтӣ бинад. ихтисос касб ҳама вақт бо одам ҳамқадам аст. куҷое ки наравед, пеш аз ҳама ихтисоси шумо лозим аст. ихтисоси шумо қадри шумо, обрӯи шуморо боло мекунад. ташаккур, саломат бошед. дар болотари сухан ишора карда шуд ки дар баробари дарсҳои технология меҳнат дар муассисаҳои таълимӣ боз дар
68 шаҳр ноҳияҳои мамлакат 84 марказҳои таҳсилоти иловагӣ фаъолият мекунанд. мехостем амиқан вобаста ба ин суҳбат карда бошед ки кадом анамо касбҳое ҳастанд ки масалан дар он ҷо омӯзонида мешаванд, дар ин самт мусоидат мекунанд. марҳамат, каме суҳбат кунед дар бораи амин. дар марказҳои таҳсилоти иловагӣ асосан маҳфилҳо амал мекунанд. бале маҳфилҳои масалан аз ҳар як шаҳру ноҳия мувофиқ ба имконияте ки онҳо доранд ва он имконияти кадрие ки дар он ҷо муҳайё шудааст. касбомӯзӣ ба он хотир пешбинӣ шудааст, масалан дар аксарияти муассисаҳои таълимии вилояти Суғ гирем маҳфилҳои рӯзғордорӣ амал мекунад ки дар он ҷо духтаракон метавонанд хӯришҳо тайёр кунанд, хӯрокҳои дигар пазанд. боз маҳфилҳои мо дорем, маҳфилҳои масалан варзишӣ, маҳфилҳое дорем ба монанди ҳуқуқшиносони ҷавон. ба ин дар баробар ин маҳфилҳои гуногуне ҳаст ки хеле ки қайд кардем мувофиқ ба имконияти ҳар як ана ҳамун маркази таҳсилоти иловагӣ ва кадре ки дар он ҷо ҳаст, мутахассиси кадом соҳае ки бошанд онҳо ҷалб карда мешаванд. ба ҷуз аз марказҳои таҳсилоти иловагӣ боз мо дорем марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳо ки барои такмил додани дониши худ хонандагон ба он ҷоҳо муроҷиат мекунанд ва барои дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ва иштирок дар олимпиадаҳо низ дониши худро сайхал медиҳанд. фикр мекунам имрӯз барои хонандагон ягон душворӣ надорад ки дониши худро такмил диҳанд. ҳатто нисбати 5-10 соли пеш хеле ки мутахассисон иброз медоранд, рӯ ба дониш овардани падару модарон низ афзуда аст. аз таҳлилҳо маълум мегардад ки падару модар имрӯз кӯшиш мекунанд фарзанди худро дар баробари дарсҳои мактабӣ боз ба дарсҳои иловагӣ роҳнамоӣ намоянд ва дониши худро хонандагон мукаммал намоянд. зеро имрӯз замоне расидааст ки бояд барои он касб ё он ихтисосе ки хоҳиш доред рақобат зиёд шудааст. хеле устод қайд карданд барои масалан равияи ихтисосҳо ё ки кластери панҷум аллакай 116% ҳуҷҷат супориданд. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардум аллакай ба қадри дониш расиданд ва кӯшиш мекунанд ки фарзанди худ дар он касбҳоеро интихоб кунад ки оянда барои он ягон заҳмате нашавад, яъне маблағи хуб ба даст биёрад. он касбҳое ки ба рақобат доранд ки мардум аллакай диданд ва он соҳиб касбҳо ё идеали онҳо шахсое ҳастанд ки дар ҷомеа иззату обрӯи худро доранд. ташаккур. ва дар навбати дигар ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ тариқи маркази миллии тестӣ он ихтисосҳоеро, он касбҳоеро мехоҳад ки дар ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ кунад ки дар воқеъ барои ҷомеаи мо имрӯз дар кор ҳастанд. воқеан ҳам дуруст қайд кардед ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат тамоми чораҳоро дар самти донишманд намудани насли навраси мо, донишомӯзии онҳо муҳайё намудааст ва пеш аз ҳама масъулияти худи ин хонандагони мо аст, худи ҷавонони мо аст, наврасони мо аст ки имрӯз хушбахтона рӯй оварданд ба донишомӯзӣ, рӯй меоранд ба мактабҳои олӣ, рӯй меоранд ба анамон мактабҳое ки барои онҳо касб меомӯзад. ва акнун чанд қадами дигар мондааст ки мо боз ҳам ҷомеаи фаъоли мо, хосатан омӯзгорони мо, падару модарони азизи мо, мутахассисони ин ён сохторҳо боз ҳам дар самти амиқан шинос намудани касбҳои замони имрӯза боз ҳам кӯшиш кунем онҳоро миёни хонандагон муаррифӣ кунем ва мутахассисони хубро дарёфт кунем. соҳибҳунаре ки боҳтамиз аст дар дидаи мардумон азиз аст. хеле ки имрӯз як мавзӯе ҳаст ки хеле мавзӯи муҳим аст барои ҳар як хонанда. ҳаррӯза бо хонандагони худ чи дар дарсҳои ҳаррӯза дар соатҳои тарбиявӣ бо ҳамин касб ҳунар мо суҳбат мегузаронем ва вақте ки хонанда мо мепурсем ки касбро интихоб кардан, касб чист? ва баъзе хонандагоне ҳастанд ки онҳо ҳатто ба ҳайрат меафтанд ки мо то ҳоли муаллима барои худ касб интихоб накардем ва
ман ба онҳо боз мегӯям ки то ҳоле ки шумо дер кардетон ҳамин касро одам ва ҳар як шахсро бояд аз синни хурдӣ барои худ интихоб кунад, зеро вақте ки касб ин як шавқу завқ аст. Вақте ки ба ҳамон кор ба ҳамон фаъолият агар шавқу завқу рағбате надорӣ, ҳеҷ вақт ту ба мароми мақсади худ намерасӣ. ҳунар ҳар як шахс дорад. ҳунар яке дорад дузандагӣ, яке бофандагӣ ва касбе ки ҳар яке ки барои худ интихоб мекунад, ӯ касро бояд дар оқибаташон фикр кунад. оё ки ман ҳамин касро барои худ интихоб мекунам, ман ба ҳамин касбу кори худ ман дар оянда ягон шуда метавонам ё не? ҳеҷ вақт бояд бар зидди касби интихоб кардаи фарзандамон набошем. зеро вақте ки мо бояд худамон кӯшиш кунем то ки фарзанди мо ҳам як коре кунем ки вай дилзада нашавад. вақте ки фарзанд, вақте ки кӯдак дилшакаста шуд, вай ҳатто аз ҳамон касби худ ман ҳамин касби духтурӣ интихоб кардам ки модарам гуфт ки духтурӣ намешавад, модарам гуфт ки ту бояд соҳибкор шавӣ, вай худаш худба дилшикаста мешавад. ва дар охир ман гуфтаниам ки бояд ҳар яке мо касбе барои худ интихоб кунем ки касби ҳастати дил. мо бояд нигоҳ намекунем ки ҳамин касби сум дошта бошад, сум надошта бошад. мо бояд касби худро дӯст дорем. одаме ки шахсе ки касби худро дӯст медорад, вай албатта ба мартаба, ба мақсади худ мерасад. ҳар як фард пеш аз он ки ихтисосро интихоб намояд, ҷиҳатҳои гуногунро ба эътибор гирифтан лозим аст. ҳам ҷиҳатҳои рӯҳӣ, ҳам ҷисмонӣ ва ҳам фикриро ба инобат гирад ки оё ихтисосе ки ӯ интихоб мекунад дар оянда дар он касб кор карда метавонад ё ки наметавонад. масалан дар як оила ду фарзанд, яке дар сари миз нишаста то 3-4-5 соат дарс тайёр мекунад, китоб мехонад. фарзанди дуюм баъди 30 дақиқа дигар тоқати нишаста кор кардан надорад. дар ин ҳолат вай бояд ки ихтисосеро интихоб намояд ки ба худаш мувофиқ бошад. яъне ихтисосе ки нишаста дар як ҷо нишаста кор кардан, бисёр фикр кардан ба ӯ аллакай ҷоиз нест. аз вай мутахассиси хубам намебарад. ва чизи дигар инҷо хеле хуб аст ки баён карданд ки бисёр маҳфилҳо ҳастанд, марказҳо ҳастанд. навбати он расидааст ки мо дар ҳақиқат он маҳфилҳое ки барои рӯзгордорӣ тайёр мекунанд хуб ҳастанд, лекин боз як қадам пештар гузорем ва он ихтисосҳоеро дар он марказҳо ҷорӣ намоем ки ҳам мафкураи хонандаро афзоиш диҳад, ҳам меҳрашро ба касбҳое ки мин баъд барои пешрафти ҷомеа зарур ҳастанд бедор кунад. хонандагони мо дар баробари он ихтисосҳое ки имрӯз ҳаст, имрӯз нуфуз дорад, дар ҷомеа мехоҳанд падару модарон ки фарзандонашон он ихтисосҳоро доро бошанд, боз ихтисосҳоеро ҳам интихоб кардан дар кор ё маҳфилҳоеро ҳам ба роҳ мондан дар кор аст ки мин баъд баъди 5 сол, баъди 10 сол он ихтисосҳо барои ҷомеа бештар манфиатовар мешаванд. имрӯз хонандагон аз ҷумла хатмкунандагон метавонанд ки тариқи шабакаи ҷаҳонии интернет аз тамоми касбҳо огоҳӣ пайдо намоянд ва дар бораи касби ояндаи худ маълумоти дуруст гиранд. инчунин маврид ба зикр аст ки аз тибқи фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо маркази раҳнамои касбӣ гурӯҳи корие ташкил шудааст ва вобаста ба интихоби дурусти касби хонандагон онҳо роҳнамоҳо таҳия карда истоданд ҳам барои омӯзгор ва ҳам барои хонандагон. умед дорам ки дар оянда ин роҳнамо дастраси муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мегардад ва барои интихоби дурусти касб мусоидат менамояд. имрӯза мавзӯе ки мо матраҳ намудем бале ин мавзӯи рӯзмарра ҳаст, зеро
چی گونه که میگویند همه کسب‌ها ضرورند. یعنی که اگر ما نگاه کنیم به دوره که سیدای نصفی عمر برده بود، از همون زمان یعنی در کتاب شهرآشوب خود در آیه 200 یعنی آیه 12 200 کسب کار معلومات داده بود. اون نفری که کسب انتخاب میکند هیچگاه به مرتبه کسب نگاه نکند، هیچگاه به مبلغ و به درآمد وی نگاه نکند. زیرا دانشجویانی که تحصیل میکنند مجبورن آن کسب را مثال انتخاب برای مبلغ یا دیگر انتخاب میکنند، لیکن در کار و فعالیت آنها باید فکر کنند که آیا آن کسب را یعنی آنها از عهدهش میبرند، آیا کار خود را یعنی به انجام رسانده میتوانند. از این رو در انتخاب کسب کوشش کنند که با ذوق دل یعنی آنها انتخاب نمایند. تشکر زیاد حاضرین ارجمند. در برنامه امروزه مورد شغل گفتیم، کسب گفتیم، هنر گفتیم، اختصاص گفتیم که همه این وابسته است به زندگی شایسته ما و زندگی که ما امروز در جامعه امروزه باید کنیم، زندگی کنیم برای عائله خود، برای فرزندان خود، برای جامعه خود. و فکر میکنم که موضوعی که امروز ما انتخاب کردیم، انتخاب درست کسب از جانب خوانندگان، موضوع دامنه‌دار است، موضوع وسیع است، موضوعی است که باید ما همه روزه، همه ساعت، همه وقت اطراف آن صحبت کنیم و گیره‌های آن را کشاییم در سمت مساعدت اختصاص یا اینکه کسب ارزنده برای فرزندانمون. در برنامه امروزه حضور داشتند میرزا شاه سیراجوف، سرمتخصص وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، میرزا شریف شادیف، کارمند مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، ابراهیم عبدالله‌زاده، معاون دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز جمهوری راهنمای کسبی و یک زمره خوانندگان از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 هشتمی شهر دوشنبه و آموزگاران ارجمند که در اینجا ابراز نظر کردند. باز هم با یکایک شما اظهار سپاس، تشکر که دعوت ما را قبول کردید، آمدید به برنامه تحلیل فکری شما و در برنامه فکری شما شنیده شد و گمان میکنم که با ابراز نظرتون در سمت مطرح مسائل امروزه مساعدت کردید. بینندگان عزیز، گمان میکنم که از برنامه ما بهره برداشتید و خلاصه های خود را مورد انتخاب درست کسب فرزندانتان میبرید و در سمت انتخاب درست کسب آنها مساعدت میکنید. بینندگان عزیز، انجام برنامه تحلیل فکری شما از خیر تا نزدیکترین دیدار سلامت باشید.